ħajja waħda qalb in-nies. Okay, l-lum sa namel dive, illi jien ħafna biex namela. Għaxina dejjem ninżel fuq il-Rex tal-vapuri u għatma nżil fuq aeroplan, u taf kemm L-ewwel darba. L-ewwel darba ħan ninżel fuq aeroplan. Meta jkollok rek li tkunina tattira. Skur tattira l-ħajja għax l-ewwel ma jattira il-pjanti u l-affarijiet ħlejjaq tal-baħar li għandhom x'jaqsmu mal-pjanti bħala tube worms, għal volja tube worm animal, imma ħafna algi, ħafna affarijiet li mbagħad jattiraw il-herbivores bħal martzpan, il-parrotfish, imma tieqgħodin jieklu mbagħad jiġu l-carnivores u jikkrea ċiklu. U ovvjament peress li l-ajruplan jew dajsa għandha ħafna pocket space ta' jistakkaw, allura tagħmel li sa bejta perfetta għall-animali. Allura aħna nenkoraġġixxu li nniżlu ħafna iktar ajruplani, dajers, whatever. Hello, Jay. Hello, how are you today? I'm good today. Are you looking forward to the wreck? Very much. Are you? Very much. I haven't been there in a while. Most people don't stop. A lot of dive centers don't want to or can't rent a boat. So it's a dive site that experience very little destruction. There's a lot of marine life that was able to settle for me as a super macro photographer. Just the rope that goes up to that little marker buoy is very interesting because of the prevailing currents there and that location and the non-disturbance by divers' hands on the line. You have 1 billion skeleton shrimps, which are about 5 to 6 millimeters in diameter. And the baddie in Alien is based on what they look like. So I took some fantastic macro shots of these that fill the entire frame. So you see all their claws and the way they interact. And with a little bit of luck, you find them there with their babies on them, which is absolutely wonderful. But you do need a very strong magnification glass and good trim in order to observe them. But one of the nicest creatures that Maltese waters have to offer. And then it is 100 and 150, 100? 50, okay. Right. So 100 50 and should be at the 50. safety stuff. Yes. So 150, when I'm 150, or it's 100, or it's... Bħal dejjem kif tibda nieżla f'dak il-baħar blu, ċar, kristall, tidħol f'dinja lik. Iżda mill-ewwel għajnejha jibdew jarxu biex jilmħu l-ewwel del tar-relitt li nkun qed nistenna. U fi ftit minuti ilmaħtu. L-ajruplan Lockheed P-2 Neptune li jinsab fonta madwar 32 metru.
x'inhi l-istorja ta' dan l-ajruplan u kif spiċċa hawn f'qiegħ il-baħar. Dan l-ajruplan b'żewġ magni tal-marka Lockheed Neptune MR1 u b'reġistrazzjoni ta' Whiskey X-Ray 547 kien stazzjonat Malta fis-snin 50 u mtajjar mill-bdoti ta' skwadra numru 36 tar-Royal Air Force. Fi 13 ta' Jannar 1956, Commander Flying Officer P.J. Sonok kellu inċident bih fuq ir-runway 24 fl-ajruport ta' Malta, hekk kif waqgħet il-parti t'isfel ta' dan l-ajruplan kif kien ħajmiss mal-art. L-ekwipaġġ kollu ħelisa ħafif, imma dan l-ajruplan ma reġax tar. Wara li żarmaw kemm setgħu minnu, fl-1957 bijawh lill-kumpanija tal-films li kellhom bżonnu biex jiġbdu xeni taħt il-baħar fuqu għall-film The Silent Enemy. Storja tad-diver eroj tat-tieni gwerra dinjija Commander Lionel Crabb. L-ajruplan intuża kemm għat-training tal-attur li ħadem il-parti, Lawrence Harvey, kif ukoll għax-xeni propja ta' taħt il-baħar. Dan il-film u dan l-ajruplan stabilixxew lil Malta bħala lokalità perfetta għal ġbit tal-films taħt il-baħar. Ta' min jgħid li wara l-film, il-lokalità ta' fejn qiegħed marraq dan l-ajruplan kienet intilfet ma' żmien u kien biss fl-2015 li reġgħet instabet. Issa qiegħda mmarkata biex isservi ta' diving site oħra mal-lista tal-fuq minn 100 relitt illi għandna madwar Malta u Għawdex. Sew jekk huma tal-ewwel jew t-tieni gwerra dinjija jew saħansitra eqdem, dawn ir-relitti bi storja dokumentata iżidu mal-wirt Malti. U minn bħali ħobb l-avventura jista' jesperjenza l-istorja b'dan il-mod, waqt li jitpaxxa bil-ħajja li tgħix fuqhom. Ta' min jgħid li qazza bħal din titlob li tkun ma' nies esperjenzati li kif qed taraw iseguni u jieħdu ħsiebi. Li kif qed taraw iseguni u jieħdu ħsieb il-kalkoli kollha li jkun hemm bżonn, inkluż l-arja u x'in irridu nitilgħu fil-wiċċ u bliema mod. Fl-aħħar mill-aħħar, is-sigurtà tibqa' prijorità anke fil-pjaċir li joffri dal-isport. Id-dajf tagħna lesta llum kienet pjaċevoli bħal dejjem, ħafna nies li qatt m'għamlu diving qabel tħajru f'daw l-aħħar ftit snin u jkolli ngħid illi żdied ħafna id-diving vera. Fl-aħħar 10 snin definitely żdied ħafna. Żdiedu id-dive centers ukoll, ovvjament jiżdiedu kollox, it's a natural progression, jiżdiedu d-divers, jiżdiedu l-iskejjel, jiżdied il-pjaċir u sfortunatament jiżdiedu l-accidents. Dana mhux għax in-nies li għalmu diving careless jew hekk, imma statistically minn qed jismani u jaf x'inhu x'qed ngħid, it's a statistical progression li jiżdied il-pjaċir, jiżdiedu n-numri, jiżdiedu l-accidents. Aħna bħala diving centers kollha nieħdu Prekawzjonijiet. ħafna prekawzjonijiet, dejjem nitħarġu u l-affarijiet tagħna huma top class, ġifieri bħala servizz, bħala equipment, bħala courses li nagħtu u anke bħala numri meta nitlu ġol ilma ma nitlux 30 diver. Qabel ma mmorru diving, jekk inti għadek kif għadt in-nies ilek ma tmur diving, aħna l-bieraħ għamilna session fej għamilna li ngħidulu refresh li jekk ilek ma tgħodx 6 xhur fuqhom jew qed tħoss li inqast f'xi skill, jien insejħilhom life saving skills. Kull skill li għandek taħt l-ilma, whether qed tneħħi l-maskla, waqgħatlek ir-regulator,
any type of skill importanti li you keep it up to scratch, li l-skill tiġi muscle memory. U dan huwa importantissimu. Ħalli kif għadna tajjeb fil-bidu min qed jagħmel għal pjaċir, jieħu pjaċir mingħajr inċidenti, u ovvjament anka inżommu l-isem U ta' Malta, u il-level sija tal-diving centers u sija tal-hyperbaric unit, għax irridu nsemmu wkoll. It's a state-of-the-art system which underpins diving. Jekk aħna m'għandniex hyperbaric unit li huwa b'saħħtu ħafna u state-of-the-art, diffiċli nattiraw ċertu tip ta' diving in ġenerali, però ċertu tip ta' diving, għax jekk Alla ħares għatu hemm ċertu inċidenti li jisiru mhux minħabba carelessness, hemm affarijiet li jistgħu jaqbdu u jiġru anke jekk qed issuq min jekk inti jaqbdek heart attack taħt l-ilma mod, u jekk jaqbdek heart attack tkun qiegħed eżatt quddiem Mater Dei, mod ieħor. Jiġifieri hemm ċertu affarijiet li ma tistax inti ma tagħmel xejn għax hemm riskju. Hemm ċertu riskju għal dak il-riskju hemm il-pjaċir tiegħu, ir-reward. Jiġifieri aħna biex inserħu moħħ kulħadd il-hyperbaric unit tagħna huwa jien ma nafx hyperbaric unit bħal tagħna fl-Ewropa. That's number one, anke n-nies li qegħdin hemmhekk. It-tip ta' diving li għandna madwar Malta u l-kwalità tal-iskejjel, il-kwalità tal-instructors li jgħalmu passjoni. The local traveller would like to thank Visit Malta, Enemed, Visit Gozo, Ministry for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and the Voluntary Sector. We would also like to thank Ministry for Gozo and Planning. Issa x'joqsok tagħmilha? Ix-xaqqaqa għalu. Tajjeb hekk, insomma fimni. Tajjeb. Żgur mhux nġibhom lok perfetti. Once you've got it heated up, what you're going to do is you're going to do like a big slurp. Isek qed tixrob il-brodu. Really loudly. Għadin jannewl. Id-drab huwa minn soġ ngħidu u jiena n-nissieġa. Fashion show għamil tant tal-dallu.